Gamitin mo. Para sa diba? Tagalog, Tagalog. Aggressive, aggressive. Aggressive. Tank, first. Simple. Huwag siya doon na. Okay, wala silang tank. RM, yung RM, oh. Nice one. Aggressive ka. Para mabigyan ka na. Group. Yung. Sige, yun lang. Nice. One target. Wait lang, free hit. Skill. Wait lang. Mention IGN, one target. Portal 3, bababa sa 3. Mention IGN, one target. Go 3. Little bit of free hit. Nice. Putang Yung. Nice. Chinese RM. Next. Yung RM, ignore nyo muna yun. Nice one, bro. Miracle. Malapit yung Miracle. Ito kan TFK, nakaduwa na tayo. Nakahid yung iba, nakadun na kayo. Silent yan yung. Drogas. Nice, tayo. Sige lang, good sa Go, aggressive na. Huwag nyo na parang gupit. Rob one. Get out, top. Don't. Nice. Isuto. Isuto. 60. Sunod na sa metal niya. Isuto. Pero 60. 60. Miracle. Don't kill RM. Silent yung. Don't kill RM. Suicide lang dyan eh. Rob one. Drogas. Mas malapit. Yoga, takalaga skill yun. Drop one, drop one, Skill drop yun, one. guys. Dot, dot. Agay, dagan. Agay. Lagi.
Hindi ba? Ikon, may suto. Dag. Ukura na, may stun na. RB, Oo. RB, RB. Oo. RB sa Yung taas. ka? Yung nasa taas. Yung ka. Dara siya yung nestan. Ala, up. Ayun, Don't kill me. Rep. Yung rep. Yung, Sige, yung na. yung, stun yung dul. Ayong oh. Yung. Nestan ni Ron. Nice. Nestan na. Yung na. Nestan na yung. Pre-hit yung. Yung oh. Nice ka dul. Nice. Ito. Arbian. Surot na. Candies na lang. Galing. Mga rem na lang. Mga rem. And kiri. mga RM na lang yan. Kiri ako ni hold. Ito, Miracle. Tabang nice. Tabang nice. 60. Hala. Target, Ikaw target. damage dealer. Ikaw stunun. Hindi pa. Mga rem na lang yun. Sinong conducts ni Roy? Oh, Sige, ubusin nyo. Titay. Ito, si Don. Bisoto, likod. Positive. Suko. Positive. Naka-play Positive. Stun Positive na, sa gitna. Chinese. Na-stun na. Chinese Ano na. si Patayin Don? nyo ng Chinese. Wala na yan. Ubos niya sila. Don. Si Don na lang. Stun ka. Hindi ka rin. Yang. Tingnan mo, Chinese. Hala, magaliw. On target. Namatay na lang. Yung. Ah, Stun lang din. yung tagok-tak meron dyan stun na guys. Agay, mamatay ko. Tara, Sarap po. Sarap. Likod. TG sa likod. Grab one. Lakas ni Roy. Pataga, stun eh. Sige, na-stun lang. Yung. Dara lang yung leader. Si Rabuan. Ano mo ng dalawa? Goodbye na sa inyo. Yung. Goodbye na sa inyo. Okay. Stun na si Yung na-stun. Hold ko, hold. Wala. Sige, patay nyo si Yung. Tapos si 60 last. 60 muna. 60. Wala. 60. Free 60. Napaalam. Pwede sa mga score. Positive. Nice. 60. 60. Kauna na ko stun 60. Hindi pa. Na-stun na si 60. Na-stun. Hindi pa. Nakajump sila. Agay tabang nurse. Not done. Agay, namatay na ko. Yawa, insa ng MVP. Compress. MVP. Ba sa portal 2. Sige lang, huwag kayong mag-relax. Talaga ni Book. Kahit malaki yung lamang. Focus on target. Okay ba? Ilang one target, ubusin niyo muna. Saka na kayong magsaya pagtapos na. Hindi pa tapos ng laban. Uy, shit. So, Raps. Yung Mizuto.
Hindi pala nakakapag-switch sa baba. Kompleto na kayo. Aggressive yun. Ah. Kompleto na. TGC. TGZ. Oh, Low. sakto. Go. Kulang sila Napas isa. na sila. oh. Go. Nice. Yung Isoto. Puta, nakatakas. Tabots. Bakan. Lowy. Tabots. Nice. Tulo na lang. Duha na lang. Patya na. Para dili ka regroup. Go. Patya para dili ka regroup. Dami yung range Awa, shot. nice. Isoto. Ano pa? Yang. Patya na yun para di ka regroup. Ito pa. Ito yung Takbo. Awan na. GG's na daw.